Hello my students, how are you? I wish you have a good day and stay healthy. Now we continue our study from chapter 2, about expressing ability and expressing willingness. Now get ready and don't forget to pray to God before learning. Okay, my students? Now, we start to study about expressing ability and expressing willingness. Please open your book, rings the bell, chapter 2, and then Mandiri book, chapter 2. In this book, the topic you may read, we can do it and we will do it. So, we know that we will study about modals, the using of can and will. Okay, we start from chapter 2 in Mandarin. Students are able to ask and tell the ability of doing something. Students are able to ask and tell the willingness of doing something. Pada chapter ini, kalian akan mempelajari cara mengekspresikan kemampuan dan mengharapkan bahwa seseorang akan menolong atau membantu kita. Yang pertama, expressing ability. To explain someone's ability, example, I can drive. She can swim very well. He can ride a horse. Now, the second part, to make promise. Example, I will send it tomorrow. She will come soon. He will give the book. Now the third, to invite someone. Ajakan atau mengundang seseorang. Example, will you come to the party with me? Will you come to the party with me? Will you join us? Okay. For the grammar, from page 14, we use can to talk about what someone or cannot do. What someone can or cannot do. Yang pertama kita menggunakan can untuk membicarakan tentang kemampuan atau ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Contohnya, I can swim. Saya bisa berenang. I can't speak Mandarin. Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Or, can you play the guitar? The interrogative one, Bisakah kamu main gitar? Now, in the present or at this moment, example, I can swim now. I can swim now. Saya bisa berenang sekarang. In the future with a time expression, example, he can't attend the meeting tomorrow. Dia tidak bisa mengikuti acara rapat besok. Nah, itu beberapa pemahaman tentang penggunaan can. Now look at for the forms, Mari kita lihat bentuknya. Bentuk penulisannya di dalam kalimat, patternnya, Nah, untuk bentuk positif, ingat, for the positive form, there is subject, can, and verb one. Di sana sudah ada dijelaskan bentuknya, ada di dalam kotak-kotak itu, perhatikan. I, you, she, he, it, we, or they.
it untuk benda atau hewan, we kita atau kami, they mereka. Ya, di sana pembagiannya sudah pasti kamu sudah tahu siapa orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua tunggal dan jamak, orang ketiga tunggal dan jamak. Oke? Nah, di sana tidak ada perubahan terhadap modal can ya. Tidak ada perubahan mau subjeknya jamak atau subjeknya singular atau satu. Tetap penggunaan can, bukan jadi cans. Kalau dia misalnya subjeknya lebih dari satu, misalnya they, kamu buat jadi cans. Tidak. Untuk semua subjek I, you, we, she, he, it, they, ya, semuanya memakai can plus verb one. Ingat, verb one, kata kerja bentuk pertama. Lihat contoh di sana. Ingat ya, setelah kata atau modal can tambahkan not. Cannot itu bisa digabungkan menjadi can't ya. Contoh, subjeknya tetap I, you, we, he, she, it, they. Ya, lihat. I, you, she, he, it, we, they ya. Lihat di sana plus can't atau cannot plus drive. I can't drive. They cannot drive. We cannot speak. Ya, kami tidak bisa bicara. For example, I can't speak English well. Saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Inggris dengan benar, dengan baik. Itu contoh untuk kalimat negatif. Nah, questions atau interrogative form, bentuk kalimat interrogatif atau pertanyaan. Can itu berada di depan kalimat. Oke? Can berada di depan kalimat. Jadi kamu harus ingat letak mereka itu di mana. Nah, can plus subject plus drive and question mark. Ya, for example, can you drive? Can you drive? Can they swim? Can they swim? Ya. Can we speak English? Nah, itu contohnya. Can plus subject plus verb one and question mark. Itu bentuk interrogative. Now, if you want to give the answers for the short answers ya, kalau mau menjawabnya bila jawabanmu itu bentuknya positif, ya bisa kamu katakan yes, I can. Yes, they can. Yes, she can. Nah, bila pertanyaannya itu bentuk negatif, kamu bisa katakan no, I cannot. No, I can't. Contoh. No, you can't. No, they can't. Nah, itu contoh dalam pembuatan kalimat. It's about the pattern of making the sentence using modals can, right? Now, kita lanjut yang kedua. Grammar dengan menggunakan modals will ya, will or will not. We use will to make promise and talk about voluntary action in the future. We use will to make promise and talk about voluntary actions in the future. Ya, dalam penggunaan modal will yang pertama ya, meaningnya itu ya mengekspresikan janji. Mengekspresikan janji dan memberikan atau menawarkan
menduga sesuatu. Gunakan modals will. Now, look at the verse. We use will to make promise and talk about voluntary actions in the future. Example, I promise that I will text you every single day. I will make breakfast tomorrow. Ya. I will come soon. I will come to the party tomorrow. It's about the promise. Itu adalah janji. Janji yang kamu sebutkan. Ya. Janji yang kamu sebutkan. Janji yang kamu sebutkan. Jadi bila kamu berjanji, gunakan will. Kenapa? Ya. Karena untuk mengekspresikan sesuatu yang belum pasti itu kamu lakukan, kamu harus gunakan will. Ya. I will give you some money. Contoh, saya akan berikanmu uang. Aku janjilah, aku kasih uang samamu. Contoh, you must use will. I will give you. I will lend you some money. Aku akan meminjamkan uang kepadamu. Itu adalah sebuah janji. Harus gunakan modals will. Okay? The second part is a voluntary action. Suatu tindakan yang memberikan bantuan, menawarkan jasa. Oh, I will make a sandwich for you. Contoh, saya akan membuatkan sandwich untukmu. I will make a cup of coffee to you. Nah, misalnya datang tamumu ke rumah. Ya, datang tamu ke rumah, terus kamu mau menawarkan minuman. Apa yang kamu katakan? I will make a cup of tea to you. Saya akan buatkan teh ya. Atau mungkin kamu ingin memberikan dia makanan atau kue-kue ya. Misalnya, I will make sandwich for you. Nah, itu saat kamu menawarkan suatu bantuan, gunakan will. Okay? It is the second. And the third is about making prediction, membuat suatu perkiraan, memprediksi. Memprediksi. Saya yakin semua orang pernah memprediksi. Saya sendiri juga bisa memprediksi. Ya, kita prediksi besok akan datang hujan. Siapa yang tahu kalau hujan benar ya benarlah. Kebetulanlah hujan. Kalau nggak datang hujan, nggak bisa juga dituntut sama yang bilang. Nah, jadi kalau kamu mengekspresikan prediksi atau dugaan, sesuatu dugaan tanpa alasan, ya, kamu gunakan will. Contoh di buku kita, she thinks it will rain soon. Dia berpikir akan datang hujan segera. Itu menurut dia. Ya. Contoh ada perlombaan, ya. I think 8A will win the race. Saya rasa kelas 8A akan memenangkan pertandingan. It's about my prediction. Ya. How about you? Itu hanya prediksi. Jadi kalau kamu ingin memprediksi sesuatu, maka gunakanlah modal will. Okay? Ya. Itu sambil kalian baca di buku itu yang di halaman 13, 14, 15 di buku Mandiri itu penjelasannya ada. Meskipun di buku Rings the Bell itu hanya berupa dialog-dialog saja, tapi meminta kamu baca-baca juga buku Rings the Bell dan juga baca buku Mandiri. Nah, sebelum kamu mengerjakan latihan-latihan dan tugas yang ada di buku Mandiri, selalu di sana dibuat penjelasan terhadap materi yang akan dikerjakan. Ya, jadi di sana sudah ada bentuknya ya, lihat patternnya. Untuk pattern positif ya, penggunaan will. Subject plus will plus verb 1. Subject plus will plus verb 1 ya. Patternnya hampir sama dengan penggunaan modal scan tadi. Subject plus can plus verb 1. Nah, penggunaan will, subject plus
plus verb 1 also the same ya. The negative, subject plus will not plus verb 1. Will not atau won't ya, di bukumu sudah ada di sana dijelaskan bentuk kalimatnya dan pembagian atau patternnya, formnya ya, bentuknya, bentuk kalimatnya dan bentuk question. Will plus subject plus verb 1. Will-nya di depan. Will-nya di depan ya. Contoh, will you send the letter? Will you send the letter? Akankah kamu mengirim surat itu? Ya. Will she send it? Ya, itu contohnya sudah ada di sana. Nah, untuk short answers ya, short answers, jawaban yang singkatnya, kamu bisa katakan jika dia positif, you can say yes, I will, or yes, you will, yes, they will. Ya. Nah, itu untuk bentuk yang positif. Untuk negatifnya kamu bisa katakan no, I won't, atau no, I will not. No, he will not. No, they will not, dan sebagainya. Nah, itu tentang penjelasan modals can and will yang menjadi topik di chapter 2 ya. Bisa dilihat-lihat bukunya, nanti di sana ada percakapan di buku Rings the Bell. Coba perhatikan buku Rings the Bell ya. Ada contoh-contoh percakapan di sana, semua percakapan. Tidak ada materi kamu jumpai di buku Rings the Bell. Makanya meminta kamu beli buku mandiri bahasa Inggris karena sangat menolong buku mandiri ini. Selain dia memberikan latihan-latihan dan tugas, ada di sana materinya, penjabarannya. Nah, dia sinkron. Nah, jadi untuk itu bisa kamu lihat-lihat nanti, catatkan, atau ada nanti materi yang saya sampaikan selain video pembelajaran ini, ada membuat juga materi tentang modal can and will ya, to express ability and willingness. Okay students, I think the time is up ya. I hope all of you understand about what I explained to you now ya. Please study harder and don't forget, every day you must read ya. You must read your book, your bahasa Inggris, this one, When English Rings the Bell. Every day you have to read it, and the Mandarin book ya. Okay my students, I think the time is up. Now I want to end this explanation for you, and I hope you are happy. And please, every day you have to prepare yourself to study with another subjects and English too. Okay students, see you next time for the